आज आम्ही तुमच्या मुखार हांगा आयल्यात सगळे फातोर्डेचे पॅनल ऑफ कावन्सिलर्स ऑफ मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल. 4 तारखेक आमचो लास्ट दीस जालो कावन्सिलाचो. 5 वर्सां आमी बरे भशेन थंय दीस काडले. आमचे मडगांवचे सगळे लोकांक बरे तरेचें एडमिनिस्ट्रेशन दिवपाचो प्रयत्न केलो आनी आज आमी तुमच्या मुखार आयल्यात की 5 वर्सांत आमी कितें केलें हें सांगपाक. तर पयलीं 4 वर्सांची टर्म म्हजें आशिल्लें, मागीर ताजे नंतर पुजान चार्ज घेतिल्लो. तेन्ना आमी दोगांय तुमकां एड्रेस करतलीं की आमची कार्यकर्तीक आमी कितें केलें तें. पयलीं म्हणजे आमी एक मेजर आमचो अचिवमेंट म्हणजे ओपिनियन पोल स्क्वेअर जो रवींद्र भवनाच्या समोर जाला आणि मेकिंग इट मेन रूट फॉर एज अ कल्चरल एव्हेन्यू. म्हणजे आमी थंय कार्नवाल, जुलूस आणि शिगमो ह्यो तीनय गोश्टी, तीनय मेजर इव्हेंट्स, कल्चरल इव्हेंट्स, रिलिजियस इव्हेंट्स आमी थंय शिफ्ट केले. तशेंच शिफ्टिंग ऑफ द चर्च फिस्ट फ्रॉम द मेन SGPDA ग्राउंड टू द SGPDA ग्राउंड. मेजर पयलीं ते रस्त्यार जे पळय जाताले, सगळी फेरी जी पळय रस्त्यार बसताली ती आमची कावन्सिलान फॉर द फर्स्ट टायम आमी SGPDA ग्राउंडाक शिफ्ट केले. तशेंच फातोर्डाक ज्या ज्या कडेन विजयबाब सरदेसायान प्रॉमिस केले थंय थंय आमी सिग्नलां घालून ट्रॅफिकाचो बरो मॅनेजमेंट केलो. सर्कल्स ल्हान करून घेतली ज्या कडेन देर इज अ फ्री मुवमेंट ऑफ द व्हेकल्स. तशेंच आमी बाजारकारांचो डिमांड आशिल्लो की पयलीं खूब SGPDA ग्राउंडाचेर एक्झिबिशन जाताले. बाजारकारांचो डिमांड आशिल्लो की ही एक्झिबिशन्स तुमी कमी करात कित्याक आमच्या बिझनसाक मार बसता म्हणून. तर तांचें आयकून आमी फक्त 6च एक्झिबिशनां आमी अलाव करतलीं हो तांचो एक डिमांड पूर्ण केलो आनी त्या प्रमाणे 6च एक्झिबिशनां SGPDA ग्राउंडाचेर करपाचो निर्णय घेतलो. तशेंच दुसरी एक म्हत्वाची गजाल म्हणजे जे आमची चॅपल मेन रस्त्याचेर आशिल्लें गोईंग फ्रॉम कदंबा बस स्टँड टू द सिटी, तें चॅपल आमी मडगांव म्युनिसिपालिटीचो जो पळय जागो आशिल्लो पार्किंग लॉट प्रोजेक्टा खातीर जागो दिल्लो आशिल्लो थंय आमी तांकां 700 स्क्वेअर मिटर एरिया दिवन तें चॅपल आमी थंय शिफ्ट केलें. आनी हें चॅपल शिफ्ट करता आसतना आमकां त्या कम्युनिटीचो, कॅथलीक कम्युनिटीचो इतलो हातभार लागलो, कसलीच कॉन्ट्रोवर्सी नासतना बरे अंडरस्टँडिंगान एकमेका कडेन मेळून जेवन हो निर्णय घेवन ते सामकें पिसफुली आनी बरे एमिकेबली ते चॅपल शिफ्ट जालें. म्हाका दिसता ही खूब अभिमानाची गोश्ट आसा. ते चॅपल जे पळय शिफ्ट जालें तेंय बी सुंदर रितीन परत बांदलें गेलें सो दॅट आतां जर तुमी पळयलें आसल्यार इट बिकम्स अ व्हेरी एट्रॅक्टीव kind of a building or a structure. तशेंच widening of the road from Collectorate building up to Agadi estate. Establishing of door-to-door garbage collection system in Madgaon and Fatorda. पयलीं जाताले पण इन पॉकेट्स जाताले, ताका एक तरेचें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नाशिल्लो. आमी प्रॉपर कॉन्ट्रॅक्टर्स हायर करून तांचे कडेन आउटसोर्स करून डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सिस्टम आमी जाग्यार घालो आनी आतां तो सामको वेवस्थीत रित्या चलता. आनी त्या खातीर ज्या खूब कडेन मडगांवां जे पळय आमी येवचे पयलीं प्रत्येक कडेन ब्लॅक स्पॉट्स दिसताले, सगळी गार्बेज अशी करून रस्त्यार आयिल्ली दिसताली, तें आतां जायना. डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शनच न्ही, आतां जवळ जवळ 70% ऑफ द गार्बेज इज सेग्रिगेटेड. आणि ही एक खूप अभिमानाची गजाल आमच्या काउन्सिला खातीर की ड्राय वेस्ट आणि वेट वेस्ट वेगळी वेगळी कलेक्ट केली वता, त्याप्रमाणे ती वेगळी वेगळी तरेन प्लांटाचेर वता. मडगांव म्युनिसिपालिटी खातीर जी पळय युटिलिटी व्हेकल्स आसात, ज्या कॉम्पॅक्टर्स, ट्रक्स, रिक्षॉज, JCB, MUVs, म्हाका दिसता आमच्या काउन्सिला वेळाचेर ह्या टर्माक किंवा ह्या 5 वर्सांत मॅक्झिमम नंबर्स ऑफ व्हेकल्स used for the garbage were required. Amchi municipality was the first municipality to give 7th pay commission to its employees. First municipality to give medical hike benefit to its employees. First time we took resolution जे पळय आमचे क्लास D अनरेग्युलेटेड सेक्टर आसा, वर्कर्स आसात, तांकां कसलोच मेडिकल बेनिफीट मेळनाशिल्लो. तेन्ना जर असले
जे पळय आमचे क्लास डी वर्कर्स आसात, जर तांकां कितेंय इंजुरी जाली ऑन ड्युटी, तसल्यार तांकां 1,00,000 रुपया पर्यंतचो बेनिफीट, आनी इन केस इफ देर इज एन अनफॉर्च्युनेट इव्हेंट ऑफ डेथ, तसल्यार तांकां 5,00,000 पर्यंतचो बेनिफीट मेळचो अशे तरेन आमचे फर्स्ट टायम ह्या कावन्सिलान तांची हिताचो विचार करून कावन्सील रेजोल्युशन घेतला. आनी एक आमचो एम्प्लॉई जो पळय झाडां कापपा खातीर वयर चडून पडिल्लो आनी जेचो पांय मोडिल्लो, ताका 1,00,000 रुपयाचो बेनिफिटूय बी मेळ्ळा. आनी 2 जाणांकूय दिला, तें म्हाका खबर नाशिल्लें. सो म्हाका दिसता ऑन अ ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड आमची कावन्सील वॉज द फर्स्ट कावन्सील वीच हॅज एक्ट सो कॉम्पॅशनेटली. तशेंच जी पळय आयलँड्स, आमी जेन्ना कावन्सिलाक आयलीं तेन्ना प्रत्येक मडगांवचें जे पळय ट्रॅफीक आयलँड आशिल्लें आनी ओपन स्पेस आशिल्लो, तो इतली बुरशी रितीन मेंटेन जाल्लो आशिल्लो, सगळीं झाडां वाडिल्लीं आशिल्लीं ताका. सो वी टूक डिसिजन थ्रू कॉर्पोरेट अँड बिजनस हाऊसेस, वी हॅड एन MOU विथ देम, आनी ती गार्ड सगळे आमी हे ट्रॅफीक आयलँड्स वेवस्थीत रित्यान मेंटेन केली. फर्स्ट टायम द कावन्सील रेग्युलेटेड the rent that came from the petrol pumps, जे पळय आमचे बस स्टँडाचेर पेट्रोल पंप आशिल्ले, तांची लीगल बॅटल चालू आशिल्लें म्युनिसिपालिटी कडेन, भारत पेट्रोलियमाचे स्पेशली, आनी तांचो लीज अग्रीमेंट जायनाशिल्लो आनी केस कोर्टांत चलताली आनी ती रखडत आशिल्ली. आमच्या कावन्सिलान पुढाकार घेवन तांचे कडेन आर्बिट्रेशन करून आमचे लॉयर्सांनी बसून सगळे ते जाग्यार घाले आनी गॉट अ लॉट ऑफ रेवेन्यू, almost up to about 65 lakhs of revenue just from Bharat Petroleum. आणि तांचो रेंटूय बी सगळो रिवायज करून भरपूर त्या रेंटाक वाड केली, ज्या कडेन म्युनिसिपालिटीक भरपूर रेवेन्यू प्राप्त जालो. फर्स्ट टायम द कावन्सील रिझॉल्व्ड की 25% रेजिडेन्शियल एरिया कॅन बी युज्ड फॉर कमर्शियल पर्पज. अशें जाल्लें की खुबशे मायक्रो एंटरप्रायजीस आमच्या म्हऱ्याक येताले आनी तांकां लोन मेळनाशिल्लो, कित्याक ते रेजिडेन्शियल प्रिमायसिसांतल्यान काम करताले आनी तांकां लोन जो पर्यंत मेळना, जो पर्यंत तांकां तांचे कडेन ट्रेड लायसन्स नासताली. तर ह्या गोश्टीचो विचार करून सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, विमेन वर वर्किंग फ्रॉम होम, हांचे खातीर आमी हें रेजोल्युशन घेतलें. आनी म्हाका दिसता खूब लोकांनी, खूब बायलांनी, खूब मायक्रो एंटरप्रायजीसांनी ह्या स्किमीचो फायदो घेतलो. ती स्कीम करता आसतना हेंय कावन्सिलान एक रेजोल्युशन घेतलें की जे पळय अशे तरेचे प्रिमायसीस आसा तेन्ना जर एक सेल्फ डिक्लेरेशन दिलें आनी इंडेमनिटी बॉन्ड दिलो एज फार एज हेल्थ NOC एंड फायर NOC इज कंसर्न, दॅट शूड बी, एंड वी ऑल्सो गॉट इट वेटेड फ्रॉम द एडवोकेट. सो इट वॉज अ कंप्लीट लिगली एक्सेप्टेड एंड लिगली ओपिनियन घेवन केल्लो असो आमी डॉक्युमेंट केलो आनी त्या खातीर कितलीशीं ट्रेड लायसन्सां आमकां दिवपाक मेळ्ळीं. First time we employed an advocate, full-time advocate in the council now who is available and jache services, jache legal advice can be availed by the needy in the council. First time resolved to implement advertisement policy. पहिले आमी वत सिटी भर होर्डिंग्स दिसताली, सगळे कटआउट दिसताले, कोण येत वत लायताले आपल्याले होर्डिंग्स. फर्स्ट टाइम आमी एक एडवर्टिजमेंट पॉलिसी केली आणि स्ट्रिक्टली अवॉइडेड होर्डिंग्स एंड बॅनर्स इन मेजर पब्लिक प्लेसेस. वी रिझॉल्व्ड टू एक्वायर लँड फॉर कब्रस्तान आणि ते प्रपोजल आमी गव्हर्मेंटाक धाडलें आणि ज्या कडेन इट वॉज टेकन टू अ लॉजिकल कन्क्लुजन बाय एक्विजिशन अँड फंड्स इयरमार्क्ड फॉर द प्रोजेक्ट. लोहिया मैदानाचे ब्युटिफिकेशनाचे कंप्लीट प्रोजेक्ट इतलो ब्युटिफुली इट वॉज डन अँड सेंड टू द गव्हर्मेंट आनी ऑलमोस्ट हें जातालें. आनी म्हाका दिसता तुमी सगळे विटनस आशिल्ले जेन्ना गव्हर्नर सुद्दां हांगा येवन गेलो आनी ताणें म्हणलें की हें जावपाकच जाय म्हणून. बट समहाव आय थिंक द प्रेझेंट डिस्पेन्सेशन वेन इट रीच द ऑफिसीस, द गव्हर्मेंट ऑफिसीस, इट वॉज सॉर्ट ऑफ साबोटाज्ड. पूण अजून सुद्दां ती फायल, तो प्रोजेक्ट तांचे कडेन आसा, गव्हर्मेंटा कडेन आसा. होपफुली इट वील सी द लायट ऑफ द डे सम टायम. फिलिंग ऑफ द MMC लँड, जेन्ना पळय आमकां कळ्ळें की PDAक सुद्दां आमकां मदीं मदीं मातशे प्रॉब्लम करताले म्हणून तांचे एक्झिबिशन्स आसा, तेन्ना फेस्ता खातीर आमची फेस्त मदीं ब्रेक जावची न्ही, कसलीच बाधा जावची न्ही म्हणून आमी KTCच्या ऑपोजीट आमचो जो पळय पार्किंग लॉट आशिल्लो तो सगळो फील करून आमी थंय फिस्ट म्हणजे फेस्त आमी थंय भरून हाडलें.
तशेंच आमी इनर्ट मटिरियल वापरून जे पळय बायोरेमिडिएशना खातीर जाल्लें तें इनर्ट मटिरियल वापरून हॉकी ग्रावंडा खातीरूय बी थंय सगळें फिलिंग करून काडलें. ऑपोजीट जो केटीसीचे ऑपोजीट फूड कोर्ट आसा त्या फूड कोर्टाच्या वेंडर्सांक एफडीएचें ट्रेनिंग दिवन तांकां सॅनिटायज्ड लूक कशें हाडप, तांकां बरे भशेन एक बरें एट्रॅक्टीव लूक कशें दिवप हें करून थंय एक प्रॉपर फूड कोर्ट इन अ क्लीन मॅनर आमी इस्टॅब्लीश केलो. म्हाका दिसता ह्यो ज्यो म्हजे यादीक जे म्हजे कार्यकर्ते जे पळय आशिल्ले ते हांवें तुमचे मुखार मांडले. म्हाका दिसता आतां पुजा प्लीज यू टेक ओवर. हांवें चार्ज 22 नोव्हेंबर 2019 घेतला. सो फर्स्ट जालें तें आमी सोनसरो जो फोमेंतो अंडर आशिल्लो तो म्युन्सिपालिटीन टेक ओवर केलो आनी आतां 6 ते 7 म्हयने जाले MMC चलयता तो प्लांट. फोमेंतो जेन्ना आमी फोमेंतो कडच्यान घेतिल्लो तेन्ना आमकां सांगिल्लें की 1000 टन भितर आहा म्हणून गार्बेज, पण जेन्ना आमी तो घेतलो आनी जेन्ना सगळें चॅक केलें जाल्यार तो 4000 टन सुमार आशिल्लो आनी तो आमी हिंदुस्तान वेस्ट ट्रिटमेंट प्रायवेट लिमिटेडच्या हेल्पाच्यान सगळो क्लियर केलो, सगळें भायर काडलें ट्रीट करून. मागीर दुसरें जे सोनसोडो जो मेजर इशू आशिल्लो आनी सगळे येता वयता तो पळयताले जे कचरो सारको कसो डोंगर कसो जाल्लो तो ते आमी बायो रेमिडिएशन स्टार्ट केलें म्युन्सिपालिटी. वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर श्री मायकल लोबो आनी फातोर्डा MLA मडगांव MLA सगळ्या तेंच्या अंडर आमी हें बायो रेमिडिएशन स्टार्ट केलां आनी पावसा पयलीं 40% सुमार हे आमी अर्दो केला आनी पावसा खातीर ते उरले आनी आतां स्टार्ट जालें परत. मागीर आमी 8 बेलिंग मशीन घेतली. पयलीं एकूच आशिल्लें सनसड्याचेर चलतालें, मागीर सगळ्या कडेन गार्बेज आसतालो त्या कारणा खातीर आमी आनी 7 मशिनां घेतली आनी आख्खे फूल मडगांव जुरिस्डिक्शनान फातोर्डा ते सगळ्याक एक मशीन दवरलें की बेलिंग मशीन कित्याक डिसेंट्रलायज जावपा खातीर. मागीर आमी हांगा इंडस्ट्रियल इस्टेट नेसाय थंयूय एक आमी रेंटान प्लेस घेतला फ्रॉम IDC आख्खो ड्राय वेस्ट हे करपाक. पण सद्याक कोवीड येयल्याचेर आमकां कलेक्टरान लेटर करून तो प्लेस तेंच्यांनी घेतला आनी जो कोविडाचो सगळो वेस्ट आहा तो थंय हे जाता वयता. पार्किंग प्रोजेक्ट जो आशिल्लो तो आमी कॉन्स्टंटली फॉलो अप करतालीं. सो आतां एट प्रेझेंट आमी लास्ट मिटिंगेक सुद्दां रेजोल्युशन घेतलां. 3 crores आमकां गोल्डन जुबलीचे गव्हर्मेंटा कडच्यान मेळिल्ले आनी ती आमी FD केली. ती आतां 5 crores जाल्या आनी तितून आनी एक 3 कोटी कमी जाता. त्या कारणा खातीर आमी ते 14 फायनान्सा अंडर घेवचें आनी परत टेंडर फ्लोट करपाचो म्हणून आमी ते एक रेजोल्युशन घेतलां. मागीर डॉक्टर गोविंदान जशें सांगला ते ट्राफीक आयलँड सगळे आमी रिड्यूस केल्या तेंची सायज. आमी तो आतां MOU 3 वर्साचो सायन केला आनी तो आमी B4 फातोर्डा क्लब आहा तेका दिल्लो आसा. MMCन रेजोल्युशनूय घेतला बस स्टॉप करपा लिंगा कडेन थंय तो आनी स्पॉन्सर करतलो B4 फातोर्डा आनी इवन कोलवा सर्कला कडेन जो पयलीं एक बस स्टँड आशिल्लो तोय आमी दिल्लो आसा. तोय आतां स्टार्ट जातलें काम, तेजी ऑर्डर बी ऑलरेडी मेळिल्ली आसा. मागीर अंडर DPC 14 लेबर फिक्स जाल्ले, तेंची ऑर्डरूय आमी दिली तांकां, पण मागीर तेंचेर कोणी इन्क्वायरी घातली ते आतां सद्या एबियन्सान दवरला. ते जानेवारी म्हटल्यार करता म्हणून सांगला. मागीर आमी आमची जी म्युन्सिपल लायब्ररी आसा तितून आमी भुरग्यां खातीर फ्री वायफाय दवरला आनीक मॉडल क्वेश्चन पेपर्स आसा फॉर द बेनिफीट ऑफ स्टुडंट्स प्रिपेरींग फॉर स्टँडर्ड 10th and 12th ते आमी थंय अवेलेबल केला. मागीर सनसड्याचेर सुद्दां एक प्रॉब्लम आशिल्लो, जितले कमी करता तितलो चड वाडटा. थंय खुबशे इलिगॅलिटीज चालू आशिल्ले, आख्खे हॉटेल आनी खंयचे लोक येवन गार्बेज थंय उडयताले. ते ना जावचें म्हणून आमी सनसड्याचेर एक गेट घातल्या आनी CCTV कॅमेरा लायल्यात. ते केल्याचेर कांयच तसलें चलना, भितर गार्बेज आनी एक्स्ट्रा म्हणटा तो वचना. मागीर आमी म्युन्सिपालिटी थ्रू आतां हालींच एक मर्डर जाल्लो मडगांव, सो त्या कारणा खातीर आमी म्युन्सिपालिटी थ्रू आख्खे सिटीन खंय मेन हेजेर आमी कॅमेरा बसयला. आनी आमी एक रेजोल्युशन घेतलां 7 बायोडायजेस्टर आमी ते हें करपाचें, सनसड्याचेर सांगलां 7 प्लांट घेवपाचे. ते आमी रेजोल्युशन ऑलरेडी घेतलेलें आसा आनी ते आमी आतां एका सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाक लेटर केल्लें आसा
आनी आतां आमी DMEकूय पाविल्ले आसा तें की आतां एडमिनिस्ट्रेटर अप्रुवला. आनी एक आमचें मेजर काम आशिल्लें तें बिल्डींग पेंटींग, जे आमचो फातोर्डा एम.एल.ए. सुद्दां सदांच फाटीं लागिल्लो की जो तेजो पयलींचो कलर आशिल्लो तोच मारचो म्हणून. ते सगळें आमी रेजोल्युशन सुद्दां घेतलें की ते थ्रू म्युनिसिपल फंड करचें म्हणून. बट आमचे ते एक फाटल्या दिसांनी एक हें जालें, एका वॉर्डान कितें तरी एक प्रॉब्लम जालो, त्या कारणां खातीर हे कामां भितर आशिल्लीं आनी ती आतां इन्क्वायरी चलता तेजेर तो लोक आयुक्तान आसा. आनी जर आमकां सांगपाक विसरलें म्हणजे जो सनसड्याच्या ऑपोजीट आमचो जो पळय म्युनिसिपल एक्वायर्ड लँड आशिल्लें तें आमी थंय इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन जावचें म्हणून तें बी रेजोल्युशन घेतिल्लें आसा एंड दॅट वर्क इज इन द प्रोसेस. कविता 5 वर्सां तुका टायम कमी लागलो पार्किंग प्रोजेक्ट करपाक. सी त्या पार्किंग प्रोजेक्टाचे थोडे तुमकां बॅकग्रावंड सांगता. पार्किंग प्रोजेक्ट Whatever may be the background. No. Parking project was parking project. No, I'll tell you. Parking project was basically. So many explanations. Yes, no. Those are very legitimate explanations. पार्किंग प्रोजेक्ट डिले जालो बेसिकली बिकॉज जेन्ना पळय तो त्या अमूक प्रायसा खातीर तो फ्लोट केल्लो, नन ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर्स आमी म्हाका दिसता एटलिस्ट 3 काय 4 फावटी टेंडर फ्लोट केलो. एकटो मनीस आयलो ताणें टेंडर घेतलो, अगेन वी स्टार्टेड निगोशिएटींग विथ द रेट्स. त्यो कश्योच तातूंत बसनाशिल्ल्यो. शेवटी अशें जालें की नवो GSR पयलींचो तो GSR तें म्हणलें आमकां हें कशेंच बसना आनी त्या खातीर इट जस्ट गॉट डिलेड टील द न्यू GSR केम. द गव्हर्मेंट ऑल्सो हॅड नॉट नोटिफायड द न्यू GSR 19 GSR आशिल्लो तो. जेन्ना पळय तो GSR आयलो इमिजिएटली आमी तो फूल टेंडर डॉक्युमेंट परत धाडलो ताची रिवर्किंग करपा खातीर. तें रिवर्किंग करून इट केम टू अबाउट 6.3 crores. So तो रिवर्किंग करून परत येयली म्हणसर अगेन देर वर लॉट ऑफ आयटम्स. देर वॉज अ ह्यूज प्रॉब्लम बिटवीन द इलेक्ट्रिकल calculation of the items because of the new GSR, because electrical rates were not again specified in the new GSR. So again the file went back and it got delayed like anything in the Panjim office because electrical GSR rates were not finalized and ताची येवूं नाशिल्ले. थंयच जवळ 7 काय 8 म्हयने त्या खातीर उरिल्ली. So in all this there was a rate escalation. So आता ते सगळे जावन ती फायल परत आयल्या एंड नाव जे पळय आमचे 3 कोटी जे पळय गोल्डन जुबली फंड इयर मार्क्ड आशिल्लो तो ताचे आमी FD करून 5.44 आशिल्ले. नाव इट इज 8 crores. So this was the reason and all had its legitimate. It was absolutely no lapse on the part of the council. How can you justify for months and years? No, see. You are only talking about a process. You are only talking, it is not being even executed. Execution may take another 3-4 years or 5 years. How you can justify that you could not complete a process for months and years? Yeah, because months and months, because I think once. You did not do the follow-up properly. No, we did not. It was basically because whatever जे पळय GSR प्रमाणे जो रेट्स आमी दिल्ल्यो खंयचो कॉन्ट्रॅक्टरच नाशिल्लो. I think you can go and find out the number of the times you have tendered it. When this new GSR had come, when this new GSR had come? New GSR came only last year in 2019, almost somewhere in June, July. And now we are in 2020. Why it is not being? Yeah, because जेन्ना पळय 2019 जेन्ना पळय आमी जून जुलयाक धाडलें आनी मागीर ते इलेक्ट्रिकलाची रिकॅल्क्युलेशना खातीर ती परत गेली. दॅट टूक अ लॉंग टायम. बाय दॅट दीस कोविड पेंडेमिक केम अप नो. That's what I'm saying. Was there a delay on your part to do the follow-up? It is going there and waiting for months and months. Why? The council, see, this is exactly what I'm coming to. The council was all the time trying to do it. And for some reason, it was beyond the scope of the council and the councillors. Because, Gilu, since you raised this question, I think I'll take the opportunity of saying this. जोपर्यंत 74th amendment येना to the municipal act आणि जोपर्यंत आमकां काउन्सिलाक एब्सोल्यूट पावर मेळना टू टेक डिसिजन्स, टू टेक कंट्रोल एंड टू टेक कंप्लीट चार्ज ऑफ द डिसिजन्स, जोपर्यंत एक तरेचें मातशें टेक्निकल सेक्शन आसता की काउन्सिलरांनी आनी चेअरपर्सनांनी केन्नाय व्हडलें डिसिजन घेवनी आनी इफ द टेक्निकल सेक्शन डज नॉट फॉलो इट. नाव आय टेल यू समथींग. टुडे आय एम एक्स्ट्रीमली प्राउड
की आमचे काउन्सिल स्पेशली आमचे फातोर्डाचे काउन्सिलर्स वी हॅव मेंटेन्ड अ व्हेरी क्लीन रेकॉर्ड आणि जेन्ना स्टील वी आर अवेअर की थंय फायल्स डिले जातात पयशे टेक्निकल सेक्शन घेता येते इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द काउन्सिल अँड द काउन्सिलर्स जोपर्यंत 74th अमेंडमेंट येना तोपर्यंत अशेंच मुखार जातलें आणि जोपर्यंत आमचे कडेन एफिशियंट टेक्निकल सेक्शन ना तेन्ना आय विल टेक दिस अपॉर्च्युनिटी ऑफ सेइंग की फाल्यां जर गोवा फॉरवर्ड परत जर आयले इन टू पॉवर विच आय एम श्योर दे विल कम our first promise would be to see that the 74th amendment comes in the council to the act municipal act. You are talking about the state government. It will take time. It is a part of the whole thing. Now, as both of you clarified or given the details of the works carried out, a list of works carried out. So most of the works are in Fatorda constituency. Or is it that this project was delayed because it is in Margam constituency? Because regarding the works in Fatorda constituency, you have followed it very well and you have got it completed. But in Margam, or is it that because it is in Margam constituency, the work was not properly followed? In fact, म्हाका तें म्हजे तोंडान उलोवपाक नाशिल्लें but since you raised it, yes. कित्याक सदांच आमी जेन्ना पळय हो टॉपिक वयर येतालो there was opposition from the Margam councillors. Ask any of them in the Margam council. Parking project आयलो की कित्याक तें हें जालें ना तो पयशे कितले कित्याक वाडल्यात आनी कितें करपाक जाय सो मेनी टायम्स इवन वी हैव पुट इट इन द काउंसिल की बाबा लेट अस नेगोशिएट द रेट्स all of us know and some of the Margam councillors they are also builders they also know की 300 रुपयांनी तुका शिमिटाची पोती आतां मेळना म्हणून जेन्ना पळय 300 रुपयांनी सिमेंटाची पोती मेळना तेन्ना जे पळय बिल्डर्स आसा तांकां खबर आसा and then they are saying की बाबा let them come ahead we will sit we will even make a committee whereby we can negotiate the rates so that the project comes up they were the ones who are always opposing the things. With the 5 years from that, you all could not even paint the building. See the state of the building. We are not talking about your estimate. We are not talking about your tender. We are not talking about your proposal made to GS Soda and government. You all could not even paint the building. Please explain why. Paid even आता त्याची लिकेज इतकी वाढली जातात तिथल्याच्या कडे And you come and see. You come and sit every day for 4 years. See again I will give you an explanation for this painting. You all must have done so many drains where we don't know where the money is gone. You all must have used lakhs of rupees on drains to repair and to reconstruct, but you could not do that simple work of painting. In fact, painting of the building जी पळय आसा न्ही ताजी एक तुका हिस्ट्री सांगता की ना लिसन जेन्ना पळय आमी काउन्सिलान पेंटिंग ऑफ द बिल्डिंगेचे जेन्ना पळय प्रपोजल मांडले आनी पास करून घेतले तेन्ना द सेम टेक्निकल सेक्शन केम अप एंड द चीफ ऑफिसर देन टोल्ड अस की ही जी पळय पेंटिंग ऑफ द बिल्डिंग आसा ते फूल आमी हें करतात लॉट ऑफ मेंटेनन्स वर्क इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर दीस आणि त्या खातीर द काउन्सिल ऑल्सो रिझॉल्व एंड फॉर द फर्स्ट टाइम काउन्सिल did empanelment of 2 architects. One architect was Ketan Nashnodkar, who is a heritage architect from Panjim. Ketan Nashnodkar न्ही I think yeah. आणि दुसरो Pritesh Bafna म्हणून No, I'm just saying. So they gave a proposal. And what happened was because there was money from the 14th Finance Commission, the whole thing they told us की हे सगळे आम्ही proposal एक करूया आणि जी सुडाक धाडूया. So लोहिया मैदान it was supposed to be done in 3 phases. Why you could not do? No, because the budget was going very high. Listen, because and there was lot of because what we decided we will also take up the repair of the building, which was where you required very expert. म्हणजे ते साधी गजाल नाशिल्ली ती हेरिटेज बिल्डिंग. What was the estimated cost that time? You please tell Margamkars and Fatardikars what was the reason why you had What was the estimated cost of painting? The estimated cost of painting itself was in ते सगळं रिपेअर कर सिंपल पेंटिंग तातूंत येना पेंटिंगाचोच कॉस्ट वॉज अराउंड ओवर 15 lakhs or something पूण रिपेअर कॉस्ट वॉज रियली व्हेरी हाय सी पेंटिंग जर बिल्डिंग जर लीक जायत रावली वयल्यान ताची रूफ गेला ताची सगळी ती पोनेळां मोडलेली आसात सगळे आसात जर ती पेंट केली आनी परत लीक जाली देयर नो मागीर तुमीच वयल्यान खंय म्हणटाले की वेर द मनी हॅज गॉन व्हाय डिडंट यू रिपेअर इट. Situation must have aggravated during your tenure 5 years.
So see, it is a heritage building which requires proper attention through to trained personnel. ज्यांका हेरिटेज स्ट्रक्चर्स कळटा अशें. अदरवायज इट इज नो यूज आनी तातूंत इतल्यो बारीक सारीक गजाली आसात की वेर बाय इट नीड्स टू बी. इन फॅक्ट आय वॉज द वन हू इवन अप्रोच डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चर whether some kind of assistance can be given to complete the entire For building. 5 years we couldn't do anything. 5 years. 5 years. It is not 1 or 2 years. For 5 years. What should I say now? Because the process was on and we have tried our best. In that 5 years, at least once the building could have. रिपेअर चालूच आसा. आता सुद्धा तुम्ही जर पळयलें रिपेअर चालू आसा. पण जर तुका जर ओवरऑल जर तुम्ही लूक पळयले जाल्यार ते जर लूक तुम्ही परत सगळे इस्टॅब्लिश करपाक जाय जाल्यार ताका त्या प्रमाणे आर्किटेक्ट जाय त्या प्रमाणे ताका सगळे ट्रेन्ड वर्क जाय. Even if the council had approached some of these big paint companies, they would have done it free. Just on a contract that they will publish that photograph in their use for advertisement. No, councillors, after you to do this work, all the councillors. That's what I'm telling you. We have taken the resolution. So if we have listen. There are many thousands of resolutions taken, not. No. Most of the resolutions we have taken them to a logical conclusion. पण हातूंत खुबसो भाग technical sections आसा for misleading the council, and now the fight is in G Suda. It is lying there in G Suda. You, I think, if I'm not mistaken, your group had made a promise to carve out a separate municipality for Patarda. Where is the proposal today? Has it materialized? No, that has not been And looked you were into. part of when you were presiding over. Yeah, so that is one of the things that we could not do. Why? I think that was something which is at a much higher level, and you could discuss it there, not on this forum. Are you satisfied on your tenure or last 5 years development work? आनी खुबश्यो गोश्टी आमकां जर एब्सोल्यूट 74th अमेंडमेंट येवन जर आमकां एब्सोल्यूट पावर दिल्लो गव्हर्मेंटान तसल्यार आनी खुबश्यो गोश्टी अचीव करपाक जाताले. पूण जेन्ना इतल्यो सगळ्यो गोश्टी जेन्ना आय एम टेलिंग येस आय एम सर्टनली सॅटिस्फाईड, बट कॅपेसिटी आनी खुबश्यो गोश्टी करपाच्यो आशिल्ल्यो. थोड्यो गोश्टी ज्यो आमकां जाय आशिल्ल्यो त्यो जाल्यो नात. हातूंत खुबशीं कारणां आसात, कित्याक तातूंत गव्हर्मेंट इनवॉल्ड आसता, फायनान्स इनवॉल्ड आसता, आमचे टेक्निकल सेक्शन इनवॉल्ड आसता, चीफ ऑफिसराचो सपोर्ट इनवॉल्ड आसता. आतां त्यो जेन्ना पळय सगळ्यो थोड्योश्यो गोश्टी खुबश्यो गोश्टी जुळून येतात, थोड्योश्यो गोश्टी जुळून येनात. पण ओवर एंड अबाउट आय एम व्हेरी हॅपी विथ वॉट द काउन्सिल हॅज अचीव्ड. But the government was with you for nearly 1 year and a half. Yes, but we were there for 5 years. Why in Garbage is resolved totally. What exactly is the status according to you? See, garbage, I'll tell you again. Probably आज जर तुमकां जर याद जाता जाल्यार फर्स्ट टायम परिकार आनी विजय बाब निवडून आयिल्ले तेन्ना फर्स्ट प्रेस कॉन्फरन्स आमी संसदेचेर घेतिल्ले विथ द मोस्ट नोबल आनी सिन्सियर थॉट की बाबा हे प्रॉब्लम आमकां सॉल्व करपाक जाय म्हणून सगळ्यां खातीर, बिकॉज इट इज द नीड ऑफ द आर. ताजे नंतर Parikar fell ill, and probably if he was there today, it would have been आनीकूय ताजें बरें जाता आशिल्लें म्हणजे संसदेचे बाबतींत. पूण मदीक आमकां योग्य तो गव्हर्मेंटाचो सारको सपोर्ट मेळून आपूण बायो रेमेडिएशन नक्की स्टार्ट जालें. जो पळय डोंगर तो इतलो वाडिल्लो तो 30% 40% कमी जालो. ताजे नंतर फोमेंतो कडच्यान तें आमच्या हातांत घेवपाक आय थिंक एवरी वन इज वेल अवेर ऑफ द लिगल बॅटल दॅट म्युनिसिपॅलिटी वेंट थ्रू टू टेक ओवर द. This site has come to your possession for 9 months now. What have you done? It is nothing is working there inside the plant. The waste is also piling up. She has said. No. Here again I will come to one thing. Here let me make it very clear that the chairperson, when I stepped down, the process of Fomento Kurchan, the last battle was going on. When she took over, it was there. But unfortunately, that time, chief officer has no. I would like to put the full blame on the chief officer here. I will blame the chief officer, and I think all my councillors, everybody will stand with me in
इन्क्लुडिंग द अदर काउन्सिलर्स, कित्याक ह्या चीफ ऑफिसरान कांयच काम करूं ना थंय. इनफॅक्ट टायम एंड ओवर अगेन एवरी टायम इवन इन द काउन्सिल ताका आमी विचारताली की आमकां गिव अस अ व्हाईट पेपर ऑन वॉट यू आर डुईंग एज फार एज द संसुरा प्लांट इज कन्सर्न. खंय कितें चलना कित्याक ती मशिनरी ओल्ड जाल्ली आसा, तर कांय चलना. आनी वयल्यान चीफ ऑफिसर the one who is now not there, Mr. Panchwarkar, I'll name him also. तर ताणे कितें केलें, ताणे वयल्यान तो सॅलरीज ड्रॉप करताले सगळे स्टाफ आनी कितें करताले, आनी द काउन्सिल डीड नॉट इवन नो. इनफॅक्ट ही डीड नॉट टेक काउन्सिल इनटू कन्सिडरेशन एट ऑल. ही डीड वॉट एवर ही वॉन्टेड ऑल द टाइम विथ नो क्लॅरिटी एब्सोल्युटली. Will Madgaonkar and Fatartikar accept this blame came from you? After 5 years, you are blaming the technical section, you are blaming the chief officer for certain projects. I have not blamed the other chief officers. The technical section. I have only blamed, as far since you asked me a very specific question here, as far as what is happening to the Sansura issue now. त्या खातीर हांवें सांगलां की लास्ट 9 म्हयन्यांत जे पळय जालां तेन्ना यू कॅनॉट होल्ड द चेअरपर्सन ऑफ द काउन्सिल रिस्पॉन्सिबल. Why the council failed to recover the outstanding dues, which are I think about 8 to 9 crores? During the tenure that I was there, I think we have made maximum recovery so that एक दीस सुद्धा काउन्सिलाच्या खंयच्याच FD किंवा खंयच्याच रेव्हेन्यूवाक हात लावचो पडनाशिल्लो when it came to giving the salaries. But this is the first time म्हाका दिसता during the tenure of Ajit Panchwarkar, councila's revenue has dropped down, and you can't only blame it on the pandemic or on the COVID issue. And I think I would like to say that we are very extremely thankful to the people of Fatorda and Margaon for giving us support, for allowing us to achieve many goals that we were intending to do and fulfill our promises. Again, thanks to all of you for being over here. Are all sitting councillors of Goa Forward contesting again? That we will see. That we leave it to our Supremo. Yes, and I think we have done justice for the people of for Fatorda for 5 years. Yes, and I take this opportunity to thank all the councillors, ex-councillors who are over here for their support. On behalf of Pooja also, I'll say this, that आमकां सगळ्यांक तांणी सपोर्ट केले, बरे भशेन आमी हें काउन्सिल चलयलें. Thank you so much. Is this correct that resolution you have taken on this biometrization project of 43 crore? Is it logical? स्टँडिंग कमिटी टायमार आमकां ते सॉलिड वेस्टाचे ते लेटर आयले आनी ते आमी डिस्कस केले. मागीर ते ऑर्डिनरी मिटिंगेन गेले, मागीर परत मिटिंगेन कन्फर्म जालें न्हू, दोन मिटींग जाल्ले. तितून आमी क्लियरली बरयलें ते लेटर ते डिस्कस केल्ले म्हणून आमी तेन्नाच आमकां सकाळी पाविल्ले ते. सो आमी ते डिस्कस आनी म्हाका पयर आमी अशें म्हणजे व्हडलें बरोवपा सारकें न्ही, पूण थोडे बीजेपीची ऑफिस बेरर्सान कितें तरी एक कॉन्फरन्स घेवन अशें सांगलें की बायोमिथिनेशन प्लांटाचे आमी मारगांव म्युनिसिपालिटीन डिसिजन घेतलें तें डबल द प्रायस आनी ते पयलींचे आसा ते इतलो अमूक प्रायस प्लस आनी कितें कितें उलयलें. पूण म्हाका दिसता थोडे बीजेपी काउन्सिलर्स जे पळय वर्किंग बीजेपी काउन्सिलर्स आशिल्ले तांणी बी हें मूव सपोर्ट केला की बायोमिथिनेशनाचे. तर एक फ्रॅक्शन ऑफ बीजेपी इज सेईंग अशें अशें आसा आनी दुसरे द सिटी फादर्स वर इन पावर दे सपोर्टेड दीस. आनी इतलेंच न्ही तर द होल कॉर्पोरेशन इज हेडेड बाय द CM हू इज फ्रॉम देअर पार्टी. तशेंच मायकल लोबो हॅज व्हेरी क्लियरली सपोर्टेड दीस. ताज्याच्याकय भायर बिकॉज वी डोंट वॉन्ट आर इमेज टू बी टार्निश्ड इन एनी वे, आमी दीस द फर्स्ट टायम चेअरपर्सनान डिसिजन घेतलें की आमचो जो पळय 14 फायनान्साचो पयसो आसा तो तुमी घेयात. वी डोंट वॉन्ट युअर मनी, यू टेक दीस मनी एंड यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट. सो इट इज नॉट दॅट म्युनिसिपालिटी इज ट्रायंग टू से की पयशे आमकां दियात आनी आमी ते पळयतले म्हणून. नो वे, वी आर गिविंग युअर मनी, यू टेक द डिसिजन, you put, we will help you in taking the resolution and putting the proposal. So I think there is a भरपूर म्हाका दिसता तांचे भितर कितें तरी हें आसा, एक फ्रॅक्शन सपोर्ट करता, एक फ्रॅक्शन सपोर्ट करना. आनी इतलेंच न्ही, हें जें पळय फ्रॅक्शन हें अशें उलयता तेय बी मडगांवकार. सो तांकां संसदाचो इश्यू सॉल्व जालो नाका काय
येता आमचे सगळ्यांचे एफर्ट आसा की संसदो सॉल्व जावचो म्हणून जेन्ना पळय ह्यो असले प्रेस कॉन्फरन्स घेता हे तांकां संसदो इश्यू सॉल्व जाल्लो नाका काय आनी काय तांच्याच मिनिस्टरांचेर विश्वास ना तांकां सीएमाचेर विश्वास ना तांचो मायकल लोबोचेर विश्वास ना आनी अगेन मायकल लोबोन जें म्हणलां तें हांव तुमकां सांगता की असले कावन्सिलर जे पळय प्रोग्रेसाचे आड येतात जे संसदो इश्यूचे आड येतात तांकां घरा बसोवचे म्हणून तांकां मुखार सपोर्टच करपाक जायना म्हणून. Excellent, Babita. My last question. You all started your tenure with an alliance with the Congress State Council, Digambar Council. What went wrong midway? Basically, you were heading the council for 4 years. What basically went wrong? Did they leave you or you abandoned them? See, I think it is the political game. Ups and downs are there. आणि म्हाका दिसता खंयच खंय हे खुर्ची म्हजीच अशें म्हणून घेवन बसपाचें ना. सो यू एक्सेप्ट वॉट एवर इज देयर. राव नको सांग एक फोटो राव नको. तुझे फोन केले गेलो मी चालला